and feather. Kung pets ang hanap mo, dito ka na kaibon. Quality, budget friendly lahat. Yan, good morning po, November 14. Ganito po ang galat ngayon sa Bukawi Pet Market. Nang tapak mo pa lang, feel mo na agad. Mga pusa't aso, alagad ka agad. Mga ibon, magaganda at kakaiba. Ang kulay may hamster, may mga isda din. Bawat galaw nila, parang may sariling scene. Kaluskos ng gulong, huli ng maraming ganyan tao. Sama-sama sila sa wheels and feather. Laging kumpleto, laging masaya. Para sa pamilya. Pet lover ka ba? Pa wheels and feather. Nandito lahat ng quality pets. Di ka magsisiyan sa update natin sila ngayong araw. Kayang-kaya parang panalo sa bulsa. Kagetin sulit na sulit. Bawat bili ay swak na swak. Panalo uwing nakangiti. Saturday and Sunday, Malabon. Wednesday and Sunday, Obando. Kasama din Grotto every Sunday. Bibigyan natin ah. May pagkain, may kulay na laruan pa. Ang maliit o malaki meron kang makukuha. Pati gamot at accessories nandito. One-stop shop, parang mall pero pet lang kaibon. Proud Pinoy, local vibes, puso ang alay. Tinuturing na pamilya, bawat alagang buhay. Vlog na may aral, kilig at talent. Motivation daily, di ka matitigil. Wheels and feather, nandito lahat. Joel, good morning. Di ka magsisiya ng sapat. O presyo, kaya parang panalo Boss, good morning sa po. bulsa. Can't say sulit na sulit. Bawat gamit ay swak na swak. Kaya kung lover ka, huwag ka na Are, good morning, pre. lumayo. Sa wheels and feather, tara let's go. Subscribe ka na. Sir, good morning. Feather, nandito lahat. Malang quality pets, di ka magsisiya ng sapat. O presyo, kaya parang panalo sa bulsa. Can't say sulit na sulit. Bawat gamit ay swak na swak. Kaya kung lover ka, huwag ka nang lumayo. Bibi, good morning. Feather, tara let's go. Subscribe ka na. Po. Ito. Yan po mga sir. Oh, thank you po. Sir Dos muna mag-ano sa atin, mag-assist. Sir Dos, good morning. Good morning. Yung presyo. Kakatail natin, albino. Ang 2,000 yan pare. 2,000 pare. Sa baba? Ganun din. Pares din 2,000. 2,000 rin dito. Sir, dito sa mga parisan natin. Sige 1,000 lang yan pare. 1,000 daw po. Ito sir, perso natin. 1,2 pare. 1,2 pare. Pati itong green sir, 4 Oo, rin. 1,2 din yan. Sir dito, Yan 1,000 lang yan. sir nito. Sir sa mga green open sa green newing natin. 1,2, 1,2 pare. 1,2, 1,2. Sir dito. Yan 1,000 lang yan pare. Itong Alps 1 natin. Sige sa 500. Ha? Sige sa 500. 500. Ito sir, sa parisan natin to. So 1,000 lang yan pare. 1,000. Ito sir, hindi opa. 1,2 pare. Dito, hindi opa. Ay hindi. 800 lang yan pare. 800. Ito 1,2. Ito 1,2, parisan sir, no? 1,2, 1,2. Sir, dito. Ay ay. Tail. 1,5 yan pare. 1,5 pare. Ito sir, 800? Oo pare. 800. Sir, ito lagi isa. Albino ba Yung ito? isa, 700 na lang. Albino, no, sir, no? Oo, albino. 700. Ito. Sir, ito. Ito, 800 ito, 1,000 ng opa. Oo pare. And 800 daw po ito ng opa. 1,000 naman sa opa. Sir, dito. 1,2 pare. 1,2. Terso, plastic. Ganda rin ito, ha. Ayos din, 1,2. Pero ito, 2,000 pa rin, no? Pare. 2,000 pare. 2,000 raw po pare. Para kita natin sir. 500 pare. 500 pares para kit. Sa para kit ito muna. Zebra pins.
Ano lang yan? Ano ba? 800 pares. 800 pares. Ito sa kabila. Ganun din, parehas na 800. 800. Dito sa white boost natin. 1,000 lang yung pares. 1,000. Ito 800 no? Pares na. Ito 1,000 o 1,200. Fail pala to. Open yan, 1,500 pares. 1,500 pala to. Ito sa perso natin. 1,200 pares. 1,200 pares. Para kita natin. 500 pares. Magkano? 500. 500. Handpid wala na no? Oo, bus na. Kaya dito tayo sa loob sir. Kaya dito sa OPA perso natin. Saka 1,500 pares. 1,500. Ito 1,000 no? Oo, 1,000 yan. Ito nag-isa sir. Ganda nitong pastel oh. 800 yan, isa. 800. Oo pala yun. Kaya dito. Ayan. 800 pares. 800 pares. Sir Luti, ano to? Fail o pa-fail? O, papel. Yan, 1,500 yan, isa. 1,500 isa. Ang ganda. Bukado line no? Yan dito oh. Lutino natin. 700 na lang yan. 700. Dito tayo sa dulo sir para... Ito sir, nag-isa. Yan, 500 na lang yan. Ito sir. Yan, 1,000. 1,000. Ayan, 1,500 pares. Fail no, back to back. Sir, sa Kilimino natin. Krimini Kakadusino, 1,500 yan pare. 1,500. Sir, sir dito. 1,000. 1,500 pare. 1,500 to. Albino natin sir. Yan, 1,000 lang dyan. Sir dito. 1K pares. Yun ang ganda nito sir oh. Yellow bull Ay, pa. 3K pares. Sige pares. Ayan, Lutino sir. 1,500 pares. Hindi, Lutino pa to. Sino ba yan? Oo. 2,000 pala. Ah, ano ba to? Yellow bulls pala to. Olibles lang, tsaka Lutino pala. Magkano? 2,000 pares. 2,000. Ay, 1,200 pares. 1,200. Pardo. So, 800 na. Bayo. Hindi, 1,000 yan. 1,000 pa to, bayo. Sir dito. 1,000 pares. Sir dito. Lutino back to back. 1,500 pares. 5 pares. Ganda nito sir, sa bull to ah. 4K pares. 4K pares. Pwede ba makita yan? Pakita nga natin. Pwede. Ganda eh. Pakita ko sa inyo itong 4K. Ang linis. Ako pa magsasabi sa inyo. Ang linis oh. Pulang-pula. Yun oh. Ganda oh. Saldo na naman. 4K. Ganda ano. 4K lang to. 4K. Lutino pa back to back. Yan dito. Yan, Yellow bulls. 1,000 pares. Sir, gisa liti. Ah, yellow bulls. Ito. Yellow bulls sofa. Olibles pa, 1,500. 1,500. Yan dito. Normal. Olibles pa lang, tsaka Lutino pa. Ano lang yan, 3,500 pares. Rest lang. Yan, 1,500. 1,500. Normal. Ito sir. Ito back to back din oh. Back to back, ano, Lutino pa lang, 4K pares. 4K. Albino. Ibahin na 1,500 lang pares. Doon lang butot ito meeting mo. Yan dito. Ayan, Normal. o normal 1,500 din? 1,500 pares. Ito rin 1,500 na. O, 1,500. Tail. 1,500 lang din yan 1,500. pares. 1,200 pares. 5 na rin. Yan dito. 1,000 pares. Ayan, 1,000 na lang din. 1,000 lang. Ayan, 4K pares. 4K lutino ko pa rin. Ito sir, albino natin. Saka white bull. Ibahin, ano lang yan, 1,200 pares. 2. Yan dito. 1,000 pares. Ganda ng paid oh. 1,000 na lang din yan. 1,000. Yan dito. Delete natin. Visit sa Captain Palo. Ano yan? 3,500 pares. 3,500. Yan sa green viewing natin. 1,200 pares. Yan dito. 1,500 yan pares. Ay, ganda nito oh. 4K pares. Magkano sir? 4K pares. 4K. Eh, sir, ano na to? Yellow bulls lang to ah. Ah. Available sa pala yan. Back to back. 4K? Oh, pares. Table na table eh. Oo, ang ganda oh. Pulang-pulo. 4K. Yan dito. Albino. 1,500 pares. 1,500. Tail natin, ganun lang 1,500. Hindi. 2,000 yan pares. 2,000 to. Kaya sa perso natin, 1,200 pares na lang. ito sir, may perso pa dito sir. Ayan, ano na, sige 1,000 na lang dyan pares. 1,000 pares. 2K aspa. Sir, ikaw na magbigay ng number. Oo. Ako na maglalagay pala ng cellphone number sa Facebook sir. Yun. Number namin 0945-423-9090. Okay. Thank you po sir Dos. Salamat. Salamat. Thank you po. Sir, dito sa mga yellow bulls natin. Mga yellow bulls. 1,000 na lang yung pares. 1,000 pares. Sa Lutino sir. Sa Lutino, 1.5. 1,500. Kakatail natin sir. Kakati, yan na lang natitira. Magkano? 1.5 ang pare sa mga white face. 1,500 daw po. Meron din tayo mga dilaw, nasa bahay. Magkano siya sa dilaw mo sir? Mga Lutino, 2,000 pares. 2,000 pares. Sir, dito sa mga albino natin. O, pati sir, normal. Normal lang yan.
Magkano siya sa albino natin, sir? 1,000 pare. 1,000 pare. Sir, crimino ba to? Crimino. Normal sir, opa? Normal lang. Magkano sir, crimino natin? 800. 800 lang. Sir, ganun din presyo nito? Oh, 1,500 ang pare. 1.5. Parakit po natin, sir. Parakit 200. Dami, oh. Kung marami yan, may bawas pa. Dami yan, oh. Parang puro parakit to, sir, ano? Oh, natira parakit. Parakit to, dami, oh. May kukuha niyan, pet shop. Pet shop daw kukuha to. Budget, sir, magkano budget natin? Yung pares na yan, 1,500. 1.5. Laki, oh. 1.5. Yan, batang bag. Dami, oh. Puro parakit to. Kukuha raw po, pet shop. Hango. Sir, yun ako na maglalagay ng number mo. Ah, sige, sige. Thank you po, sir. Salamat. Yan, good morning, Kagawad Jun. Yes, good morning, boss. Good morning po, sir. Napakabuting ano niyan, vlogger. Yan, Sino? lagi tayo pinupuntahan. Siyempre, dito meron tayo. Sir, bawat pala iba-vlog mo, hindi sila ano, sir, hindi ko sasabihin yung presyo, PM lang. PM lang. Ang mangyayari, sir, kasi medyo mababa ko sila mabenta ngayon kasi pang emergency. Okay. May babayaran. lang kasi Direct kami. PM lang kay sir. Oo, mura lang siya. Ipapakita lang natin yung mga mutation tsaka ibon. Opo, kasi po, Tapos pag pasensya na po sa minagustuhan- mga ibang breeder, nangailangan lang po kasi ngayon, may babayaran lang po. Okay, sir. Sige po. Pasensya na po. Yan, malino po Pero sinabi hindi po niya. sasabihin ng presyo. PM Direktang lang po. PM po sa mga nakasulaan nyo. Screenshot nyo po para Opo. matanong nyo po yung presyo. Mura lang po yan kasi kasasabi lang niya, rush. Oo. Saka pang emergency. Oo, Tulad yan. doon sir, Bayo. Oh, Bayo Aqua Opa, sir, back to back. Saka Ano isang yan, tatlo. Tatlo, PM na lang sir, no? Oo, Ano PM karga lang. nito sir? Wala, sir, yan ang puro yan. Puro lang to. Oo, puro lang. Walang chemical to, puro lang daw po. Ganda. Dito naman, sir, meron tayong Green Opa. Post-dan, post-YF. Post YF, post dan. Solid dyan, sir. Solid oh. PM na lang din sa presyo. Opo, sir. PM lang. Screenshot lang po. Tapos dito, meron tayong, tawag Ito dito, muna, sir. Aqua Opa Dilute. Aqua Opa Dilute. Yan, tsaka Par Blue Opa, split Yung dilute. para dito pala. Split Aqua. Ay, split Dilute. Dan. Sit dan. Oo. Yung Sir. Par Blue Opa. Yun. PM na lang sir dito sa presyo. Opo, No? opo. Tapos dito, sir, yan, yellow face, split opa, post dan, tsaka green opa, post dan, post YF, banded pair. Banded pair. Ganda oh. PM na lang dito sa presyo. Mura po ito kaya Ito maganda, sir. ano po, Aqua opa line, Aqua Dito, no, opa sir? line, pale faded. well faded. Oo. Dito PSL pa. yan, PSL faded. Dito pa ano. Dito yan, sir, malinis yan. Gaganda yan, sir, solid. Yun oh. PM na lang po sa presyo. Ito naman, Aqua opa, back to back. Ito Aqua B1, B2. Oo, back to back yan, sir. Sir ano to? Ano lang? Puro. Puro lang dito, puro lang. Ayan, sir, ano yan? Ang tawag dito? Aqua opa B2 at saka Homozygote opa. Okay. Yan, PM lang dyan, sir. PM lang. Ito, back to back, Aqua opa, split dilute. Speed delete naman to, B1, Oo. B2. Para wala po tayong masagasaan, PM na lang po yung Oo. Aqua opa dilute, sir. Back to back. Ito, molted na to. Molting na sir, no? Opo. Dilute, back to back. Aquan sir, no? Dilute. B1 Crimino parehas. opa, tsaka albino opa. Crimino Opa, tsaka Albino Opa naman po ito. Lahat po na nagustuhan nyo, screenshot po. Direct PM po na ako si Sir Aljun. Sir, ito. Aqua opa Dilute. dilute din, sir. Back to back, no? Oo. B1, B2. Para makita nyo po, ayan, no? Aqua opa B2, split dilute. Aqua Opa B2. Split dilute, sir. PM na lang din po sa presyo. Sir. Sir, dito Tapos- sa mga budget natin. Ano yan, kits? Kits na ba to? Oo. Sir, magkano dito? Ano lang yan, 500 ang pares. 500 pare. Ito, sir, mga aqua pa rin to. Ito, ganun din, 500 din pares, no? Oo. Ito, Sir, ito. Dan, Bayo Dan, split opa, Ipkak, at saka Aqua opa. Yung putol yung ano yan eh. Pero babae yan eh. Babae, yung Aqua dilute, Opa yung is to. Dan, sir, yung Dan. Hindi, ito yung Itong aqua. aqua. Oo. PM lang, mura lang yan. Mura lang daw Pero po. pwede mag-breed yan. Babae Visual naman Dan, yan. tsaka Aqua. Opa B1. Tsaka ito naman, Aqua B2, split, opa Ipkak pero lamang sa babae. Split Dan, split dilute. Speed Dan, speed dilute. Ito naman, Aqua Bayo, Aqua ba? split opa, split faded, possible pallid. At saka ito naman, Aqua, ang tawag dito, green pallid, split aqua. Ganda nung pallid Yan. doon, sir, no? Oo. Yan, back to back split sa ino to.
Ito, Split back to Opa. back Lutino. Aqua, ano sir? Oo, Aqua B1. Ano to? Post Opa o Split Opa? Na? Split o 5 cock. Split Opa stock. Magkano tayo? Wala, PM na nga lang pala. PM lang po, sir. Mga... Kaya di sa mga Lutino natin, Lutino Opa ba to sir? Hindi, normal lang Normal. lang yan. Oo. Ito sir, PM din. Oo, PM lang din, sir. Yan, lahat daw po Ayan, yan. sir, 1-2 lang yan. 1-2 pares. Oo, pabigay na yan. Presyo Bigay na lang po ito. Ito, sir. Sige, sir, ano lang. 5,000. 5,000? Oo. Sir, dito sa mga Lutino natin, Ayan, sir, 1-2 lang. One. Ay, ito, sir. 700. 700 pares. Sir, dito sa mga ano natin, pares-pares na... Oh, emerald. Emerald. Ito siya sa emerald Ito. natin. 4,000. 4,000 emerald. Ito siya sa kabila, ganun din? Hindi, sir. 2,000 lang yan. 2,000 lang daw po ito. Sir, ito na A1. Hindi, wala yan, sir. Wala na? Oo, wala. Ayun, Sir Arjun. Ayun, maraming salamat, sir, sa pagbablog sa atin. Sana may bumili ho. Kailangan lang natin ng pera ngayon. Sir, ako na maglalagay ng cellphone number mo sa Facebook. Opo. Sige, sir na. Shout out. Hindi, ako na maglalagay. Sige. Shout out sa mga tropa namin dyan. Mabuhay po kayong lahat sa mga tropa natin sa Malabon, tropa natin sa Grotto, sa Obando, yan, sa Pampanga. Yan, shout out sa kaibigan ko dyan, si Parin Jeff, at si Parin Rocos, Parin Kervin, yan. Yun. At si Kuya Rolly. Shout out sa inyo. Sa sino pa ba yung Parisay, yan, Kombibot, sino pa ba? Yan, shout out sa ano, kasama ko nagtitinda dito kay Yuno. Yan, si Yuno, the best yan na kaibigan. Yan, maraming salamat. Thank you po. Thank you. Sir TJ, magandang umaga po. Good morning, sir. Good morning. Si Sir Dario nandito. Oh. Sir, good morning po. At sir, invite mo sila, sir. Sa ano natin? I-invite ko nga pala kayo this Sunday. Version ng AKAP. Robinson. Sir, may oras ba, sir? 10 o'clock to. Onward na yun, hanggang hapon na. Sir, thank you ha. Update lang tayo sa dalo, Sir TJ. Sir, sa mga Lutino pa natin, sir. Yan sir, meron dyan 2 Lutino Opaline. Ito, sa harapan. Yan. Out ko na lang dyan, 1.5 ang isa. 1.5 bang isa. Ito naman, meron din tayo dyan 2 Yellow Bull Opaline Split Ino. Yan. Yan Magkano, naman, sir? bigay ko na lang dyan ng 1.5 dalawa. 1.5 dalawa. Sir, dito, ito, may karga to, no? Ito naman, Aqua B2 Opaline Split Dilute. Ito, out ko na lang to, 2.5. 2.5. Opo. Split Dilute. Speed delete na to. Ito, ano lang to, Opaline. Lutino, no, sir? Ay, Lutino lang pala, Lutino. Dito, bigay ko 500. Normal, no? Pero parang Lutino, parang Opa. Sir, no? 13K, sir. Opo. Isa lang po. Sir, dito sa mga aqua natin, sir. Yan yung mga U-Wing dyan, Aqua B1, Opaline, Split Dilute. Speed delete. Opo. Yan, ganun na lang din, 2.5. 2.5, sir, no? Bumaba presyo, sir, no? Grabe. 2.5. 2.5. Ito naman, sir, Aqua B1, Opaline, possible din, DNA ka. Ito, sir. Ayan, okay. Ito naman, bigay ko dyan, 3K. 3K naman to. 3K. Sir, dito. Ito naman, sir, homozygote na aqua, homozygote na opaline, saka bronze palo opaline. Bones palo pa. Ito project aqua, opaline, split bronze. Speed bronze. Ito, bigay ko to, 13K. 30K. Pares, sir? Pares? Pares. Pares na. Opo. Ganda, oh. Sir, dito sa kabila. Ito naman, Bayo, Fire Blue, opaline, dan palo. Saka, Aqua B1, opaline, split dan na hen. Sex link to. Ito DNA ka. Magkano naman, sir, dito? Yan, bigay ko naman yan, 12K. 12K. 12K, 13K. Ito, Bros Palo Project. Ito, Dan Palo Project. Sir, dito. Dito naman, sir, mga possible YF. Possible Dito po- YF. Dito po, YF po padilute ang project. YF Opo, o Padilute. ang project. Bali, dito, sir, out ko na lang to, 5K. Pare, sir. Opo, pare. Murang-mura. Visual delete na po ito, oh. Visual. Tapos, post YF. Post YF pa. Opo. Sir, dito, sir. Ito naman, sex link tong dalawa na to. Ito, sir. Opo. Ito babae, ito lalaki. Okay, sir. Ito naman, possible YF, possible Ino. Dito naman, out ko dito, 6K naman ang pares. Ito, Split puti, opaline lang puti ang at saka ito dilaw. Opo.
Opaline naman ang hen. Okay din na. Split opa naman yung lalaki yan, sir, no? Oh, split opa yan. Sir, dito sa green natin, Sa green naman natin, ito, possible dan, possible YF. possible dad, possible YF. Dito Project, out ko dito, 5K. 5K, dalawang green po na opa. 5K naman to. Mura, oh, sir. Sir, dito, sir. Ito, bigay ko na lang to, 600. Dilute na, sir, no? Back to back. Parblo Opaline dilute. Kaso issue ng Parblo Opaline dilute. Yung flight feather. Walang pakpak. Oo, kulang. Kulang. Patubo pa lang. Magkano, sir, dito? 600 na lang po yan, dalawa. 600, 300 po isa. Oo po. Ito naman, Lutino, back to back lang. Bigay ko dito, 1,000. 1,000. Sir, dito. Ito naman, Lutino Opaline, saka Lutino Split Opaline, proven na sila. Proven, breeder na pala, sir, Breeder no? na po. Yan, bigay ko na lang po yan ng 1,800. 1,800. Paris na po. Paris, no? Proven na po. Lutino po yun, ha? Ito, sir, itong, ano to, sir? Yan, kinuha ko lang yan. Project ko kasi yan. Project. Ito. Project ko yan. Green wing. Gray wing, sir, no? Saka yung U-wing kapares niya. Magkano, sir, dyan sa Hindi, project? parehas lalaki yan. Pares lalaki. Kasi sex link sila. Okay. Ang tatay kasi, palid na lalaki. Tapos ang nanay, aqua gray wing na babae. Babae. Pero for out din yan, sir. Hindi. Hindi. Project ni sir pala yan. Sir, dito. Ito naman, aqua B1 Opaline split dilute, saka fire blue Opaline dilute. Okay. Dito, bigay ko na lang to ng 4,000. 4,000. Proven na po yan. Ang anak po niyan, itong B2, ito. Ito pong Tumbog. anak. B2. Na B2. Opo. Ganda, oh. Proven po yan. 4,000 siya, no? 4,000 pares. 4,000 pares na. Ito, sir. Yan mga normal. Sa normal natin, sir, magkano, sir? Yan, may albino dyan. Out ko sa albino, Albino. 500. 500 albino. Opo. Yung mga pale palo, yung mga Pain follow. opaline na violet, yan, 200 na lang isa. 200 isa. Opo. Yung Yung violet ito, tsaka- pares na po yan. Itong dalawang Ito, to. Alps one. Yan, bigay ko po 800. Ito, ito, at saka ito. 800, sir, no? 800. Yan, yung dalawa na yan. Proven po yan. Proven pair daw po yan. 800. The rest, 200, sir, no? Opo. 200. Gusto ako, sir, dito? Di pa, no? Opo, hindi pa. Sir, dito, anong mga karga nitong? Yan, Ito, dalawa sir. dilaw. Ito, ano rin to, sex link. Text link. Deck split to, possible YF, possible ino. Saka opaline, deck na possible YF, possible ino. Na babae. Sex link, no? Babae talaki na. Opo. Sir, project ko dito, magkano, sir? Dito naman, out ko, 6K po. 6K. Opo. Project YF po pa ino. Yung sakasakali. Diyan naman, possible YF, possible dilute. Possible deals Opo, naman. dilute naman dyan. Dyan, bigay ko ng 2.5 ang isa. 2.5 ang isa. Eh, mga opa na po yan, no? Opo, opaline. Ganda. 2.5 daw po isa. Possible YF. Possible YF, possible dilute. Opo. Ito, sir. Ito, sir, albino. Opa ba ito, sir? Opo, albino opaline, dito naman bigay ko 1,000 ang isa. 1,000 ang isa albino opa raw po ito. Sir, dito. Diyan naman sir, itong gray wing possible yellow face. Ito, gray wing. Opo. Ganda, oh. Opo. Diyan sir, lalaki na yan kasi ang nanay niyan, opaline yung gray wing. Kaya pag sex link na po siyang lalaki. Saka iba kulay na kasi ganyan gray wing, eh. Pagka maputla ang kulay, lalaki. Magkano, sir, sa gray wing So natin? gray wing natin sir, na possible YF, out ko po dyan 4,000. 4,000. Ito, sir, yung mga kasama niya. Ito naman sir, ito sex link din siya ng possible Ano siya? YF, itong Dilaw. deck. Opo. Possible YF, possible Ino. Magkano, sir, dyan? Ang pwedeng pamaris sa kanya, itong green opaline, possible YF, possible Ino. Eh, dalawa na yan. Opo. Yan. Bigay ko naman dyan 6K din. 6K. Opo. DNA ka sa Pero pag isa, sir, ito naman kasing kalbunat na albo, possible dan naman ang karga. possible Dan dan. naman ang karga niyan. Possible YF pa. Possible YF. Out ko naman dyan, sir, 5K. 5K. Opo. Kamukha nun doon, 5K. DNA hen pala yun. Yan, yan. Ito, sir, last natin. Yan, sir, albino opaline. 1K po ang isa. Ito, matured to. Opo, Matured. yan, matured po yan.
Sir, yung mga, ito Lutino natin. Ano ba to? Yung Tail? Tail ba to? Tail? Ay, yung pale palo, possible RF, out ko naman dyan, 3K. 3K. Itong deck natin, sir. Yung deck natin, yellow bull opaline, abali, bigay ko na lang, sir, ng 700. 700. Dilute, sir. Dare. Ito dilute. Yan dilute, sir. Split pale palo yan, na sold na po kasi. Sold na. Sir, dito sa kabila, B1 dito natin. Ito, 2.5 na lang ang isa. 2.5 ang isa. Aqua B2 opaline, split dilute, saka possible dead naman yung B1. Ah, okay, sir. Ganda. 2.5, 2.5 ang isa. Ito, sir, sasama ba natin to? Ito, sir, dilute natin. Yung dilute natin, sir, ito, out ko naman dito, 700. Fire blue opaline dilute. Tago pa lang dilute. Ito, sir, ano natin? Ino, ako natin. Yung aqua opaino natin, sir, yan. No DNA siya, papa-DNA ko pa lang. Ngayon, sir, out ko dyan, 14K. 14K, ang linis, oh. Ang ganda. Ayan, kita nga rin yung ganda po. 14,000. Apo, 14K. Aqua opaino, B2. dito. Yan, tsaka sa mga gusto po magpa-DNA, pasyala po kayo ng Grotto at tsaka Bukawi. Apo. Hanapin niyo po si Sir PJ. Sir PJ, ako na maglalagay ng number mo tsaka Facebook. Apo, thank you po. Shoutout, sir, baka meron ka. Wala. Okay, sir. Thank you, sir. Shoutout sa mga taga Pampanga. Thank you. Thank you po, sir. Yulo, dahil Sir Joel. Sir Joel, magandang umaga. Good morning po. Good morning. Happy Friday po. Update lang tayo sa mga dala, sir. Sir, perso natin, classic. Classic. Sa tropa ko yan. 1K pares niyan. 1K pares. Violet, oh. Ganda. Diyan, sa Lutino. Lutino po. Opa. 3.5. 3.5. Ganda. Sir, dito. Sa mga pail natin, 1.5. 1.5 pares. Ito, Lutino, sa 1.2. Lutino, tsaka deck, no? Yellow boots, no? 1.2. Parakit. Para sir, magkano parakit natin? 500 lang. 500. Puro matured. Puro breeder egg. 500. Pares. Ganda. Kaya sa mga altua natin, Ayan, 1K pares. 1K albino, tsaka orange hood na pail ba to? Ano ba to? Lutino? Lutino. Lutino. 1K din. 1K din. Ito, 1.4. Ano to? Dilute, no? dilute. Back to back, dilute. 1.4. 1.4. Ito, papel. Ito, papail naman. Magkano sa papail natin? 1.4 lang. 1.4 lang din, back to back na. Ito, Pardo. Ito, Post YF po. Post YF. Post yellow face. Post May yellow. kapatid dyan, visual. Nabili na. Magkano dito, pre? 3K na lang isa. 3K isa. Post YF daw po. Post Opa na, oh. Project. Project. 3K ang isa. 3K na lang. Uy, ito ba yung dati? Oh, yung dati. Sa fuse natin, ang ganda. Oh, 4,000? Ito. Ito yung 4,000? Ayan, 2.5 lang yan. Ito, 2,500. Pares to, no? Pares to. Pares na yan. 2,500, oh. Ganda. Ito yung 4,000. Oh, 4,000. Back to back, oh. Hindi ko alam kung upsider ba to o... Parang, no? Marami nagsasabi, upside down. Parang upsider na nga siya. Kaya lang sa ilalim kasi hindi pansin, eh. Ito daw po 4,000. Kaya nga, dito si Boss Dante, sabi niya, upside down. Ito yung nagdian natin, wild type. 2K na lang yan. Okay, di tayo sa maliwanag. 2K na lang, 2,000. 2,000. Yung isa, Danpalo, 5K yan, 4K na lang. Ito yung pares, no? 4K na lang daw po ito, bumaba na, oh. Wala na. Ito, pre, Yellow Bull Sopa, 1.8. 1,800. Back to back. Ito, 1.4. Ino project to. Sopa, saka Green Opa Titino, yung win. 1,400. Sa mga handfeed natin, pre, 800. 800 lang kakatail. Parakit, 200. African, wala na, sold na. Sold na. African, parakit na lang. Kaya sa mga altua natin, ito. 1,000 to? 800 lang yan. 800 lang daw po. Pati ito, 800. Ito natin. Ito rin, Mga red 800. eye. Ito, red eye natin. 800. Dito, Ito, magkano 1.2 dito? yan, 1.2. 1,200. Gandang to. Pati ito, 1.2 rin. Lutino. Ito, Lutino back to back. 1,200 rin. Oh, Alps ko naman yan. Tapos dito sa natin, Sa mga white 800 bulls, yan, mga white bulls. 800 pares, white bulls. Sa kabila, 300 isa. 300 yung isa. 600 pa. Ayan, mga white beak at saka red beak, halo na po yan. Dito, 500 pares. Ito, 500 pares. Mga budget meal natin, 500 daw po pares.
500 ang Pet pares. shop. Ang pet shop. Ay, bawas pa yan pag marami ang kukunin. Kakatili natin, pre, magkano? Sa Emerald, 2.5. Ito na, emerald, no? Oo. 2.5. Dito, 1.6. 2.5. Ito, 1.6 din. Oo, 1.6. Ito, 1.6. Pati ito, 1.6. Ito, 1.6 din. Ito, palo. Ito, palo. Magkano palo natin? 2.5 din. 2.5. Ganda, oh. Dito, pares-pares natin, 600. 600 naman dito, pares-pares. Ito, tulad dito. Ito, wala na to. Jeep U-Wing, saka U-Wing na Power Blue. Magkano? 600. 600 na lang, pares na. Ito, 600 din, no? Ito rin, pre. Meron din, 600. Pastel, no? Pastel? Pastel ba to? Pastel, eh. Ha? Pastel. Oo. Ito isa, dilute yata ito. Itong, oh, dilute tong sa. 600 din? 600 na Ito, lang. 600 lang din, no? Pati dito, 600. Ito rin, 600. Basta pares, 600. Oo, pares. Yun lang, wala na. Yun lang, yun lang. Sir Joel. Sir Joel, ako na maglalagay ng number mo sa Facebook. Ah, salamat. Thank you. Baka may shoutout ka? Wala eh. Wala. Thank you. Sir Edgar, good morning po. Good morning. Good morning. Update lang tayo sa mga dalhin, sir. Itong wild type natin, sir. 3,000. 3,000. Young pair. Young pair. Pero Oh, young laki, lang no? yan. Young pa yan, sir. Ang lalaki na, no? Oh, bata pa yan. 2 to 3 months pa lang yan. 3,000, sir, no? 3,000. 3,000. Mga original na wild type yan. Long bib din. Kaya lang, ayaw magparap, eh. Oh, mahilap sila dahil Mahilap. bata pa. Ito, sir, sa mga aqua natin. Ito, mga aqua. Ito 4,000 lang yan. 4,000. Anong karga, sir? Possible fail lang. Possible pay. 4,000 ang isa. Ah, Sir, dito. Ito ang B1 dito natin. Uy, ito, Dan Palo. saan palo pala to? Aqua B1, Dan Palo. Yung kasama niya, sir, na B1, B2. Oh, Bito yan, split. Split dan. Mga magkapatid yan. Magkapatid. Magkano, sir, dito? 10,000 ito. Ito, 5,000. Ito 10, 5,000. Oh. Split, tsaka ano, visual. Sir, dito sa mga ano natin. Ito, Dan Palo. Ano yan? 7,000 yan. 7,000 to Dan palo. Ito, sir, kasama niya. Itong B1. De, ano daw? Homozygote yan. Homo. Magkano sa homo natin, sir? 10,000 yan. 10,000. Possible dan. Oo. Ano, sir? Possible dan siya. Possible dan. Itong isa, sir. Ah, o pa split dan. Pa split dan. Magkano naman? 1,500 lang yan. 1,500. Dito tayo. Sir, Ito, dito. wild Ito, type. Ready to breed. 5,000. Uy, long bib, oh. Oo. Saka yung batok, makapal. Ganda, sunog na sunog. 4,000, sir, no? 5,000. 5,000 pala to. Ready to Negotiable naman yan eh. Basta sure buyer. breed. Long bib po siya. Oh, tsaka original lang mga yan. Walang bahid. Ang ganda. 5,000. Ito, sir, sa kabila. Dan Palo. Dan palo. Kak. 8,000. Mature na. Ready to breed. 8,000. Ito, sir, delete natin. Ah, Dilute. Yes, sir. 1,000 lang yan pair. 1,000 pair. Dilute Opa. Ganda, Dilute oh. Parblue Par Opa. blue, Tsaka Blue Opa. 1,000 pares. 1,000 lang. Sir, dito sa kabila, Lutino natin. Lutino at tsaka Bulls Split Lutino. 1,000 din ang pair. 1,000 na pares. Ah. So, sa kakatail natin, Bas, yung kakatail. Sige, iyan na lang natin. Nawala. ano, kakatail, no, sir? 2,500 yan, pair. 2,500 pair. Dito, sir, sa Lutino natin, Emerald, 3,500. 3,500 to. Ah, Ito, sir, pares yan, Emerald pares. yan. Ah, pares na yan. Ito, sir, 2,500 din yan. 2,500. Ah, Sir, dito po, 5,000 yan. Emerald White Face. Emerald White Face, 5,000. Ito, sir, sa Abso natin, lalaki, oh. Ah, Bronze Palo yan. Bronze 1,500 Palo ang to isa pair. eh. Ganda, oh. 1,500 ang pair yan. 1,500 pares. Ah, parang Dan Palo ng ano yan, African. Ganda, ano, sir? Anpid, sir, meron ka rin? Namimili pa. Ito, Ito 1,500. sa Anpid, Palo. Magkano anpid natin, sir? Yan, 700. 700. Sir, Edgar, ako na po maglalagay ng number mo sa Facebook. Ah, Okay, sir. Thank you po. Thank you. Sir Tino, good morning po. Good morning, good morning. Update lang tayo sa mga dalhin, sir. Sir, sa mga alps po natin. 1,500 boss. Pares, 1,500 pares. Dito sa boss Arep, 2,500. 2,500 po sa rep. Sir, yan. Diyan naman, sir. 800, 1,100. Ito, 800. 800 daw po dito. Hindi ka tutok kaya. Sir, dito. 1,100. 1,100. Zebra Pink. Zebra pink. Okay.
Sa kakatail, sir. 2K. 2K pares. 2K daw po, sir. Bakit, sir? 500 lang pares, boss. 500 pares. Ganda ng mga kulay. Eh. Si Bright na gold, na hindi nasa sanla. Si Bright, sir, magkano? 2.5. 2.5. Ito hindi nasa sanla na gold eh. Ah. Yan lang. Dala, Sir Tino. Sir, handpid meron ka? Kaya lang, boss. Emerald na lang, boss. Magkano handpid natin, sir? 1.5. 1.5. Tatlo emerald, ito 1,000. Sa 1,000 maliit. Pearl chicks fight. Yung tatlo emerald eh. 1.5. 1,000. Sir Tino, ako na maglalagay ng number sa Facebook mo. Yun, Paki, salamat. Thank you, sir. Let's go!